Ang santos nga ebanghelyo para yan ang adlaw. Marso 31, tuig 2026. Martes nga adlaw han Semana Santa. Kinuha dida kan San Juan, Kapitulo 13, versikulo 21, tubtob 33, ngan 36, tubtob 38. Tarangka ha panihapon, upod an iya mga tinun-an. Inal pa ni Jesus hindako nga kabido, ngan nagsiring hiya hindayag. Susumatan takamo tinuod. Maglilingo ha akon in usaha iyo. Nagipasirusiplat hira nga nanhiborong kun hinugod an iya karuyag sidngon. Nalingkod sa pit ni Jesus an hinigugma niya nga tinun-an. Nagsinya si Simon Pedro ha iya nga nagsiring. Pakian hidaw hiya kun hinuan iya hinanabihan. Sanglit siniring kan Jesus adto nga tinun-an nga nagpakian na. Hinuman hiya Ginoo. Nagbaton hi Jesus. Itutunlob ko an akon tinapay ngan ihahatag ko ini ha iya. Amo hiya ang tao. Sanglit kinuha hiya hinpinit nga tinapay, iya gintunlob ngan iginhatag kan Judas nga anak ni Simon Iscariote. Han pakakarawat gudla ni Judas ang tinapay. Sinulod dayon ha iya hi Satanas. Nagsiring hi Jesus sa iya. Dagmit ngan tumana ang kinhanglan mo buhaton. Waray nakasabot han mga nakada halamesa kay ano nga ginsiring ini ni Jesus sa iya. Tungod nga Judas man ang tinapuran han supot han kwarta. Nakahuna-huna ang iba nga mga tinun-an nga ginsugo huya ni Jesus hinpagpalit han ira kinahanglanon para han piyesta. Ubangin, ginsugo huya paghatag ngadto han mga kablas. Ginkarawat ni Judas ang tinapay ngan ginawa siya dayon. Gabi adto. Han paggawas na ni Judas, nagsiring hi Jesus. Iginpapakita na yan na ang himaya han anak han tawo. Ngan pinaagi iya, ginpapakita liwat ang himaya han Dios. Kung iginpapakita ang himaya han Dios, pinaagi iya, magpapakita man ang Dios han himaya han anak han tawo, ha iya ngahaw. Ngan bubuhaton ito niya dayon. Mga anak ko, guti ay nala nga panahon an akon pakiguro sa iyo. Mamimiling kamo akon, kundi susumatan ko kamuyana han akon iginsiring ngadtuhan mga Hudiyo. Diri kamo makakakadto han akon kakadtuan. Nagpakian na iya hi Simon Pedro. Ngain ka man kakadto Ginoo. Nagbaton ni Jesus. Diri ka pa yan na makakasunod ngadtuhan akon kakadtuan. Kundi masunod ka akon unina. Nagpakian na hi Pedro. Ginoo kay ano hindiri ko pakasunod ha imo yana. Andaman ako pagpakamatay tungod ha imo. Nagbaton ni Jesus. Ungod ba nga andam ka pagpakamatay tungod ha akon? Susumatan ko ikaw hintinuod. Diri pamatuga ok an manok. Iglilirong mo na ako hin makatulo. An ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka o Kristo. Haliputay nga pamalandong. Yan nga adlaw Martes Santo. Haaton pag-approach iton misteryo Pascual ni Jesus, padayon kita pamalandong han paghigugma han Dios haaton nga tanan. Didahan aton ebanghelyo, towards the end, nagsumati Jesus kan Pedro. Diri pamatuga og an manok, iglilirong mo na ako hin makatulo. Maaram hi Jesus han mga kaluyahan ni Pedro. Pero, higugmaon lagi hapian niya. Mga kabugtuan, same is true with us. Maaram iton Dios, iton aton mga kahadlok, iton aton mga kabaraka, mga doubt sa kinabuhi. Pero diri, nag-iiba, iton iya pagkita haakon, bisan kun ano paman, iton aton mga kaluyahan, ngan mga nabuhat nga diri mga asya. Diri na udong iton Dios, hinpagigugma haaton. Natugot iton Dios, nga
may pakulob kita git at kinabuhi. Pagpahinumdum haaton nga diri ila kita tumapod giton aton kalugaringon, kundi hiton mga bendisyon niya haiya mismo. Sanglit kon naipapakulob kita, buhatla kita kay permiya andam hin pagkarawat haaton. Higugmaon kita niya, diri dara kay mga perpekto kita. Higugmaong kita niya, dara kay matinumanon hiya, ngan hiya mismo ingugma. Amen.